evade. Just 100. But I will finish this game, guys. I can do this. Okay, guys, magpa-journal dito kay ate. Titignan ko lang. Ito yung ate ko. Ito yan yung ate ko. Sabi daw nila, didelete na daw yung Roblox. Hindi naman din yung totoo, guys. Baka naman sabi, hindi naman totoo. Okay, guys, tagal magtalod. Itong evade. Ulit muna ako. Okay, guys, nandito na ako. Time to ready. Okay, guys, magsasunod pa na naman. Lakot pa nga internet ko, guys. Bakit ganun pa din? Matagal mag-chandot. Ayan. Yes. Hindi na gusto ko na mag-start. Bro, I hate it. I'm hate. Lupat na ako. Guys, bye-bye. Kasi sabi daw ni ate, lupat na daw. Nag-join na nga ako kanina ay tapos lupat na agad.